Bonjour tout le monde. Hakili la kabini ka samedi don marche bɔ a la an tununa ɲɔgɔn na dɔɔni ka sababu kɛ gouvernement kɛlen bɛ ka Facebook tigɛ an na walasa an kana se ka communiquer an ni ɲɔgɔn cɛ. Gouvernement kɛlen bɛ ka an privé an ka droit la. D'abord an ka jamana ye démocratie jamana de. Le Mali est un pays démocratique. Le président que nous avons aujourd'hui a été démocratiquement élu. Mais fin démocratie tabolo ye. Ato matrafa. Suyenite suyeniye. Namarate namaraye. Galonte galoye. Min bɛ tigɛ an ye diɲɛ don o don. An ko Mali ɲɛta o ye an jeunes ye. K'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka taa ɲɛfɛ. An ka ɲɔgɔn faamuya ko dɔ kɛra mankan na ten. An ye kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma. O kama Ala y'a kɛ an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma. An ye ko dɔ kɛ samedi bɛɛ ye min ye. O ko min kɛra samedi o de ma bɛn dɔw ma. O ma bɛn nanfigi dɔw ma. O nanfigiw de bɛ fɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ sisan ka an bila ɲɔgɔn na. U y'a daminɛ ni min ye fɔlɔ ko politikimɔgɔw ye u sen don a ko la. An b'a da u tulo kan ani bɛɛ tulo kan k'a fɔ ko nin ko in sani a ka lase an ma a bɔra politikimɔgɔw fɛ yen fɔlɔ. Aw bɛ ka nin député minnu tanu n'a b'u ko barikada assemblée la k'u ma sɔn wari la u ma sɔn corruption ma ka papier nin signé k'u ko k'u t'a signé. O député ninnu ka parti politikimɔgɔw de ye ninnu ye. O ye kelen ye. Filanan ye min ye don min na an bɛ cri d'alarme kɛ k'a fɔ bɛɛ ye malien bɛ ko Mali taɲɛ b'i kɔnɔ k'i ka wuli ka bɔ. O don an m'a fɔ politicien t'a la dɛ. An m'a fɔ politikimɔgɔ t'a la. Et puis mɔgɔ kan ka min bila u kun na nin ko in tɛ place ɲini ye, place tɛ taa di mɔgɔ ma, trophée tɛ ta ka di mɔgɔ ma, nin ye Maliko de ye. Et puis Maliko min n'o tigi t'a la. U wulila plateforme fana kama. Ko plateforme b'a kɛ tan, plateforme bɛ réunion kɛ tan, plateforme kɛkun tɛ. Plateforme kɛkun bɛ hali sini. Plateforme ma nana yɛrɛ, plateforme tɛ parti politique ye. Manifestation fɔlɔ kɛra don min na, an bɛ fara ɲɔgɔn na don min, an ye min fɔ ɲɔgɔn ye, o ye de k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la, fanga t'an si la. An tun ka ca, collectifu tun ka ca, association tun ka ca ye. Mouvement tun ka ca mais an tun ma coordonné bɛɛ ɲɛna ale kɛlen de tun don o nana ka sɔrɔ jama wɛrɛ bɛ yen bɛɛ ɲɛna ale kɛlen de tun don o nana sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu ka ca n'olu ye an faratɔ ɲɔgɔn na an y'a fɔ ɲɔgɔn ye k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o t'an tɛ kɛ foyi ye an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye welewele don bɛɛ ma bɛɛ k'i bolo di bɛɛ ma o kɔfɛ weleli kɛlen ka kɛ ko maliyɛn bɛɛ ka na a yirala k'a fɔ an coordonnélen tɛ plateforme bɛ ta o bɛ kow ɲaganabɔ. Donc plateforme ɲanaboli la malien yɛrɛ ye miliyɔn caman ye plateforme ye mɔgɔ damadɔɔni ye plateforme mɔgɔw yɛrɛ bɛ kun sotarama kelen kɔnɔ a bureau mɔgɔw mais ni aw ko o mɔgɔ damadɔɔni ninnu kan ka réunion kɛ k'u k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna mais aw ko wɛrɛ ɲini to don dɛ nin ko in na an ka détails to yen jogo o jogo bɛ fɔ an maliyɛnw ma an ka jogo bɛ to yen yɛrɛ bonya an ka to yen a fɔra k'an yadalen don an ka yadalenya dabila a fɔra k'an ka jugu an ka juguya to yen an ka fɛn kelen dɔrɔn ye o ye nin texte nin retrait ye et puis o yɔrɔ la fana n bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ dɔw ye o k'a faamuya minnu b'a la ko oui non oui mɔgɔ bɛ yen mais an tɛ non dɔrɔn ye dɛ an ko de ko référendum nin de ka retirer référendum nin a ka retirer a tɛ kɛ an tɛ jɛn n'a ye a tɛ kɛ yɛrɛ. Nunu ye mɔgɔ minnu ye u fɔrɔlen don namara ni suyɛni na cogo min na bɛɛ b'o dɔn o ma dogo mɔgɔ si la donc an tɛ se o yɔrɔ la yɛrɛ parce que texte nin yɛrɛ filɛ nin ye fɔlɔ a man ka modifier mɔgɔ minnu b'a la ko n'a y'a sɔrɔ dɔw ye constitution kura kalan n'a y'a sɔrɔ u m'a kalan aw kana texte in kalan yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ texte in yɛrɛ a texte bɛɛ lajɛlen a page bɛɛ lajɛlen ye positif ye ko nɔgɔ kisɛ kelen t'a la a falenkun tɛ. Parce que an bɛ constitution actuelle min na o article 118 kelen bɛ k'a yira k'a fɔ maga man ka kɛ constitution na tant que jamana lafiyalen tɛ
i bɛ ka nali ni 2013 ni sisan cɛ sɔrɔdasi min sara kabi Mali ka kɛ Mali ye a sɔrɔdasi ma sa 2013 ni sisan cɛ centre yɛrɛ la Mopti mara la ka taa se Douanza yan fan fɛ civil min sara kabi Mali ka kɛ Mali ye fo bi a ma kɛ kunun dɔrɔn mɔgɔ 100 ni kɔ o de sara kunun mɔgɔ 100 ani kɔ o de sara n tɛ manamana saya ye wa administration yɛrɛ ta yɔrɔ la u ye motoboli interdit ko terrorisiw mais diɲɛ don o don binganiw de bɛ yen diɲɛ don o don mɔgɔ de bɛ sa i bɛ k'a bɛ min a bɛ voyage la n'a tɛ voyage la a man kɛnɛ a bananen dalen don maliyɛn caman votera i bɛ k'a ye ko nɔrɔko de kama parce que a wagati baara foyi tun t'a la k'a tɛ critiquer ale ye kangari da tete ye a tɛ ka na négocier ni rebelles ye mɔgɔ tɛ négocier ni rebelles ye n'ale de kun don ale b'a kɛ tan ale b'a kɛ tan i bɛ k'a sigi ni sisan cɛ a ma deli ka se nord la fɔlɔ a taara siɲɛ kelen ko avion dɔ binna ye a dana gosi yan fan fɛ filanan in na a y'i profiter Macron ka nani fɛ a taara yen i bɛ k'a ta dɔw yɛrɛ ko nord bɛ exister ni mɔgɔ yɛrɛ kan ka wuli ni manifestation in na yɛrɛ ka wuli yɛrɛ fo ka taa fɔ ko wulila o ye nordistes ye i bɛ k'a ye tɔjɔni sugu bɛ d'aw kan faveur sugu bɛ kɛlen bɛ rebelles ye et puis mɔgɔ minnu bɛ PD kɛlɛ la ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ PD kɛlɛ la kan ka wuli nin na dɛ parce que texte min bɛ yen nɔ n'o bɛna proposer mɔgɔw ye n'o proposera PDO bɛ furu aw ɲɛna yan nɔ parce que pièges b'a kɔnɔ minnu b'a yira k'a fɔ PDO bɛ se ka furu wa pièges wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu b'a yira k'a fɔ ko PDO droit b'u bolo yan nɔ minnu ko k'u bɛ PD marche kɛ gansan ma tɔ ko autorisation ma d'aw ma ko wɛrɛ b'a k'o jukɔrɔ a y'a ɲɛɲini et puis sisan nɔ n bɛna se jeunes wɛrɛw ma jeunes minnu bɛ tɔrɔgɔ la mɔgɔkɔrɔba dɔw nɔfɛ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an faw ye ni ala jɛra n'a ye olu bɛ sa ka taa ka an to yan an yɛrɛ dama min bɛ yan nɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kan kelen fɔ an ka ɲɛ yɛlɛ finalement an ka tiɲɛ ye an ka dɔn min ka ɲi an ma min ka ɲi an bolo an ka se k'o dɔn il paraît que i bɛ ka kɛlen bɛ ka promesse de ta diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko ni nin loi nin votera a b'u ta k'u kɛ sénateur ye u ni dugutigilakaw n bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw t'a la fɔlɔ an ko k'an b'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ an tɛ fɛ an ka dɔgɔyalima ka s'u ma an ye denmisɛnnin minnu ye an ye jama fɛrɛntan na bilen donc diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ fɛ denmisɛnnin ka dɔgɔyalima ka s'i ma walima mɔgɔ min tɛ fɛ denmisɛnnin ka dɔgɔyalima ka s'i ka karamɔgɔ ma kangari d'aw ye u k'u da fan bɛɛ bɔ politiki la ni sénatoriya de ka d'u ye u k'u da bɔ sénatoriya la u tɛ kɛ sénateur ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko diinɛ ka di ye kana sɔn diinɛ ni politiki ka ɲagami ɲɔgɔn na diinɛ ni politiki mana ɲagami ɲɔgɔn na diinɛ ɲɛmɔgɔw ni politiki ɲɛmɔgɔw mana don ɲɔgɔn na a bɛ diinɛ jasi de ka diinɛ barika ban parce que diinɛ tɛ kɛ ala ko ye bilen dɛ diinɛ bɛ kɛ parti ko de ye parce que u ni mɔgɔ min u ye bɛnkan min di bɛnkan nin tɛ kɛ gansan a bɛ ka goudron min da goudron tɛ da gansan wari minnu bɛ ka di o wariw tɛ di gansan poste minnu bɛ proposer o poste tɛ proposer gansan donc an ka ɲɛ yɛlɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ o mɔgɔ ko diinɛ ka di ye mɔgɔ o mɔgɔ i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka di ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ a k'i da bɔ politiki la a k'i mabɔ politiki mɔgɔw la politique ni diinɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye le Mali n'est pas un pays islamique le Mali est un pays laïque diinɛ ɲɛmɔgɔ ka t'u place la politiki mɔgɔ ka t'u place la politiki mɔgɔ min mana jasi taaɲɛ t'a kɔnɔ solution t'a bolo bilen o b'i jigi da diinɛ ɲɛmɔgɔ ka jamana kan o kama a bɛ tɔrɔgɔ kɛ n'a b'aw ɲɛna ko hali ni taxi nin passera aw tɛ walayi bilayi aw tɛ kɛ sénateur ye yan bi i bɛ ka bila a ka namara n'a ka sonyani na wa aw ye dunan de ye Mali la o de kama a diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka wajibiw bɛ kɛ arajo minnu na o arajow ye ko bɛɛ kɛ ko manifestation na ko mɔgɔ kana bɔ aw minnu ye jeunes ye ko aw ka karamɔgɔ walima aw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ka tugu i bɛ ka kɔ silamɛya yɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ a fɔra ko mɔgɔ ni i bɛ tugu mɔgɔ kɔ n'i y'a ye fili la i bɛ bɔ a kɔ n'an ɲɛ b'a la a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ fili la a ye u to yen ni min ko k'a kana bɔ a kana lamɛn a ye bɔ bon an bɛna se dugutigilakaw ma n'o ye ɲarew ni darabew ni je crois turew ye ani mingokaw fana b'a la ko i bɛ ka kɛlɛ bɛ ka promesse ta olu fana ye k'a b'u kɛ sénateur ye
jeune minnu be no na be bo dugutigi famille la mo minnu be nu sigi ɲɔgɔn ye dugutigi famille nu ye misiribal mami fana bala mo minnu be na ye misiribal mami somɔgɔw ye ani kare kɔnɔ alimamiw politique mɔgɔw ni i bɛ ka gɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ la alimami o alimami la k'a essayer k'u fara u kan walima dugutigiw aw minnu y'u somɔgɔ y'a kum'u fɛ u k'u dabɔ politique la fɛn min bɛ mɔgɔ ba kɛ mɔgɔnin ye politique don fɛn min bɛ tanga bɔ mɔgɔ ka politique don fɛn min b'a to denmisɛnnin a b'i dɔgɔya fosi tɛ bɔ a la politique don donc an b'a ɲini u fɛ u k'u sen bɔ i bɛ ka nin namaratɔya ko nin na k'a ye promesse ta u ye k'a b'u kɛ sénateur ye u k'u sen bɔ nin na an b'u deli fɛn min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o kuma kelen bɛ f'u ye pour le moment delili don a y'aw sen bɔ a la i bɛ ka promesse a y'u to yen aw ka dabɔ politique yɛrɛ la pewu aw ka politique to politique mɔgɔw ma o ye o yɔrɔ ye bon minnu bɛ plateforme na mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ ye comme marche nin yɛrɛ tɛ plateforme ye n y'a fɔ a tigi tɛ plateforme ye dɛ tigi tɛ marche la tigi foyi tɛ manifestation na malien den bɛɛ de ta ye manifestation nin ye malien den bɛɛ ta don mɔgɔ o mɔgɔ de ka a ŋaniya b'i kɔnɔ ko i ko non constitution nin tɛ a changer e de ta ye manifestation nin ye mɔgɔ ta tɛ dɛ plateforme bɛ yan de ka kow coordonner mais plateforme bɛ yan ka kow coordonner plateforme mago bɛ moyen na u ka numéro bɛ yen je crois a bɛ page caman kan n yɛrɛ bɛ tila ka bila n ka page kan u ka numéro orange money bɛ yen wari bɔta ka ca an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ quartier janw na walima bamakɔ kɛrɛfɛ duguni ninnu na n'u bɛ fɛ ka na manifestation na an k'an janto ɲɔgɔn na 2000 ka nɔgɔn dɔ bolo don dɔ la dɔrɔmɛ tan ka gɛlɛ a ma don wɛrɛ donc an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka d'u ye ka na manifestation kɛyɔrɔ la wari t'u bolo ka na donc an k'an janto ɲɔgɔn na ni min bɛ se ka mobili min louer ka jama ta ka na n'a ye walima n'a bɛ se k'a bolo fara ɲɔgɔn kan vous savez nin tɛ parti ko ye mɔgɔ kelen ko tɛ bɛɛ ko de don bɛɛ de b'i yɛrɛ ye ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ko ɲɛnabɔ ala ka ɲɛ aw bolo ala ka marche in kɛ ɲɛta ye an bolo donc mɔgɔ minnu bɛ quartier janw na a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka na ni mɔgɔw ye minnu bɛ yɔrɔ nin na ni mɔgɔ mɔgɔ kan ka na marche wɛrɛ la i kelen ka na moto la i kelen ka na mobili la i bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min ta i k'o ta i ka na n'o y'i fɛ aw yɛrɛ y'a ye sotarama chauffeur ye min kɛ dɛ sotarama chauffeur ni syndicat an bɛ kangari da u fana ye jama fɛrɛnta man ɲi sotarama ka dɔgɔn dɛ hali ni ye sotarama nin doublé u tɛ se jama fɛrɛntan na donc u ka sabali u k'u dabɔ nin ko nin na gouvernement de bɛ syndicat ni sotarama chauffeur fara ɲɔgɔn kan ka sotarama louer ka wariw d'u ma 30 000 dɔw ko 40 000 ka sotarama bɛɛ cɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan ka taa jɔ ACI 2000 kɔrɔ ka polisiw kɛ k'u garder ko pour que mɔgɔ minnu bɛ taa manifestation kɛyɔrɔ la u kana taa n'u ye i bɛ k'a ka mɔgɔ ye pɔn 2 tigɛ pour que mɔgɔ kana na manifestation kɛyɔrɔ la u ye Facebook tigɛ depuis ni juma wula fɛ juma tilegan fɛ o si ma jama in bali ka bɔ o tɛ aw sɔn hakili la k'a fɔ ko nin tɛ jama gansan ye o tɛ aw sɔn hakili la k'a fɔ ko nin tɛ jama ye k'i bɛna i disi da jama min disi la u ka maalankoloni ninnu wulilen don n'o ye IAM ni CNJ ye député kunta in kɛlen bɛ ka taa u ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ɲɛna ko u fana bɛ bɔ k'u b'a yira k'olu bɛ wuli kɔ u kɛlen bɛ ka wari d'u ma fɔlɔ la nin IAM barika tun ma ban ka se nin ma CNJ fana barika tun ma ban ka se nin ma mais n kan tɛ IAM mɔgɔ bɛɛ ma n kan tɛ CNJ mɔgɔ bɛɛ ma parce que IAM mɔgɔ dɔw ko k'u tɛ jɛn ni référendum ye CNJ mɔgɔ dɔw ko k'u tɛ jɛn n'a ye hali RP mɔgɔ dɔw ko k'u tɛ jɛn n'a ye o parti yɛrɛ tɛ yen Mali la ko min mɔgɔ bɛɛ ko k'u bɛ jɛn ni référendum nin ye mais wari suyɛnna minnu bɛ wari suyɛn olu de fana bɛ wari ni suyɛnnen nin ta k'a di mɔgɔ dɔw ma ko ka voter oui pour la ni wari dira mɔgɔ mɔgɔ ma a wari minɛ i k'a bila i kun i yɛrɛ ka wari don jamana wari de suyɛnnen don ka di aw ma k'aw ka voter u ye mɔgɔ si kana voter u ye an tɛna se voter yɛrɛ yɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u nana u bɛ wari d'aw ma a ye wari minɛ ni manifestation bɛ a y'a bɔ a ka manifestation kɛ hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ si a mɔgɔ dɔw filɛ nin ye u kɛlen bɛ k'u ta k'u kɛ député ye des impolis caractérisés walayi hali n'i ye ninnu ta ka taa n'u ye marakadugu la ka segin u ka éducation kan u tɛ éduquer u tɛ éduquer parce que u ka éducation arratera a mɛnna bon n'a fɔra ko ninnu de b'an ka jamana ɲɛmɔgɔya la jamana kɔnɔdenw bɛ kɛ den sugu jumɛn ye sa an dɔgɔninw n'an den minnu bɛ ka nalen olu bɛ na mara sugu jumɛn de sɔrɔ
ou ɲɛ. Vous savez, les Maliens, trop c'est trop. Il faut qu'un wuli finalement. Mɔgɔ minnu b'a la ko non. Si yɔrɔ kelen tɛ non ye dɛ. Tant que i ma bɔ i ko oui. Tant que i ma wuli ka jɔ i ko oui. Donc an ka hakili to ɲɔgɔn na. Bɛɛ ka wuli. Bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. N'i y'a ye samedi tɛmɛnen marche ɲɛnabɔra. N'i y'a ye samedi tɛmɛnen marche kɛra réussite ye. C'est parce que mɔgɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔw y'u disi da fanga disi la. K'a yira k'a fɔ anw de ye fanga ye. Gouvernement tɛ. Gouvernement kun ka dɔgɔn. Gouvernement ka misɛn kojugu. Fanga ye jeunes de ye. Wa n'a fɔra jeunes, il s'agit pas des jeunes 100%. Mɔgɔkɔrɔba dɔw b'an cɛ la. Bon, n bɛ vidéo ni bila yan. Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma. Ala ka barika don maliyɛn jeunes na halisa. Ala ka wuli ka jɔ in. Ala ka sinsin.